तो एपटे देखु आमर हूँ माने ओडिशार सबु किछि मानचित्र आ कोणार्कर जो सब चित्र सब आंका माने बागा जाइछि माने पुराना एपटे मूर्ति बागा चलती देखो के सुंदर भाव मूर्ति बागा हो पत्थर काटिकी सब बागौଛନ୍ତି देखो के सुंदर भाव मूर्ति बागा हो हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने गोटे फेस बुला ब्लॉग को आपण मानक वेलकम। तो सांग आशा कर भल थे प्रभु जगन्नाथ आपण सुस्थ रखिए। तो सांग मैंने आज ब्लॉग ये स्टार्ट होची मु सकाल सकाल 5:30 आसतीन टे रनिंग करने देखिए पूरा बाहर माने क्लाइमेटा कौन हूँ भ्यूटा कौन लगुच देखो पूरा हूँ सका आसिक बाहर परिवेश बुली बुलाक जी मन भी शांति आउ माइंड पूरा कूल पूरा दिन मान सारा कूल तो चलो सांग मैंने आज ब्लॉग टे स्टार्ट होचे आज कौन कर कौन ना कुआड़े जाऊँ आज टाउन जावार टी अच्छी अन्य जगह को बुलाबुली कर अच्छी घरे कौन सब मजामस्ती होची विलेज लाइफ रे सब आपको शेयर कर तो वीडियो कहीं लेट कहीं कले सब्सक्राइब करने जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु आप सांग मानू शेयर कर दिंतु। तो सांग मैंने देखो आमर सकाल सकाल गाँव र्यूटा आम गाँव फास्ट मुंडरे सब प्रभु देवादेवी माने सब अच्छे माँ मंगला अच्छा से बद्रंगी बाली अच्छा शनिदेव। तो सांग मैंने देखो सकाल सकाल पढ़ाइले आमर फूल तोड़ापी फूल तोड़िया नुह फूल चोरी करने मुह ढाकी देले कौन तो ना तो ना से कहूनी तो ना भी मुझे जाननी ना मन ना तो कौन तो बड़ हो ना जान तो ये पहुंचली घर। तो सांग मैंने मुझे रेडी टाउन जावाई चाह टे हूँ बिस्कुट टे खाईदे रेडी हो सारी एपटे आमर सकाल सकाल आम बाबुनी पड़ा आम शुभलक्ष्मी करती तो शोई बाबुन टे दीदी टे गेल कर सकाल सकाल बाबुन दीदी टे गेल कर दे दीदी हाँ टे गेल कर दे गेल कर दे गेल कर दे गेल कर दे गेल चॉकलेट दब चॉकलेट दे दीदी गेल कर दे टे गेल कर दे पारिबो ना टिके टिके कर दे दीदी कर दे टिके ल ओनै जी तो आके बता तो गेला करे भाई नी गेल टे कर दे टे गेल कर दे कला 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 कर दे टे गेल कर दे दीदी टे गेल कर दे नंटू तो आइछ नंगला आइछ मार टे कर दे गेल टे दीदी करबो ना मु चलनी अना टिके ने घासी देन दे देगी दे घासी देन से घसीबनी नंगला ही जे करिवनी किछ तो ओके हम लेट करियानी सकाल सकाल बाहर जा जाजपुर टाउन। तो टाउन जाऊे हम टे विरजा पाखु जा हेनी कहीं मिछटा कहमी कारण सेपटे जिमी एपट सीधा रोड सेपटे विरजा माँ माँ विरजा जाजपुर टाउन जो पार्क फार्क हम हम बुलिया ताने आप सेयार कर वीडियो कंटिन्यू कर बाबुने कि अनै अन टे बाय बाय बाबुनु बाय 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 कर। तो सांग मैंने मु आसती टे जाजपुर टाउन टे काम थिला एबे माने जाजपुर टाउन काम सारिक आमर माँ विरजा क्षेत्र में पहुंच सारी टे जाजपुर टाउन आसटे विरजा माँ को न देखी जा मन को भी भल लगे गोटे मन को शांति लगे। तो फाइनाली मुझे पहुंच सारी माने विरजा माने सामने फ्रंट रे पहुंच सारी देखो विरजा मंदिर माने आसती मुझे सब चेंज हो गलानी देखो सब घर थिला घर सब भांगी देइचंती पूरा फांका फांका हो माने जानी पाइले मुझे माने घोघा थिला एखिना पूरा साइलेंट। तो ओके ये टे कौन भोग भोग नहीं जावा भर को बसिया भर माने हूँ ठाकुर दर्शन करी बाहर घर को कहीं समय भी हो पाखापाखि 2टा लेट भी हो देखिए ठाकुर दर्शन के कौन हो मुझे शेयर कर वीडियो पूरा लास्ट पर देखो जो मैंने विरजा भी आसी ना
आम जाजपुर पिला कि अलग डिस्ट्रिक्ट पिला जो विरजा माने माँ विरजा पास आसना जल्दी जल्दी आसन देखो विजिट करते बहुत सुंदर भी मंदिरटा होती भर जाकि आपको देखा तो एपटे आमर नेल ना कौन सेपटे आमर भाई मोर नहीं कि जाऊँगी टिकेट कौन काटला सेपटे कि टिकेट काटु कि टिकेट भीतर पशिया गाड़ी गाड़ी पार्किंग पैसा नौ बाहर ए भाई आम यही बाहर पार्किंग करछु एठी पैसा नौ केते टका नेले तो गोटा बाइक 20 टका नौ कौन नेले भोग कौन नेलु दीप खाली दिन जल्दी पड़ा जेहतु भोक है प्रबल ठाकुर दर्शन करने आम टे आसिलु क्या टाउन आसु मैंने जहाँ भी विरजा को देखिकी जीवा ओके चलो शू फू पाल्टी दबा भीतर को पशिया तो फाइनाली आमर ये शू रहीगला शू स्टैंड रे शू रहीगला एटा एंट्री जेतु समय पाखापाखि 2टा है माने एते माने भक्त मान सब पलैले ये दर्शक मैंने आसते सब भक्त मैंने आसते एपटे देखो गोटे पूजा पाठ हो बाकी रहा एपटे भोग दुकान अच्छी भोग भंडार माँ विरजा तो ओके फिलहाल ये फास्ट आगे ठाकुर को दर्शन करदे जाकि बुलाबुली कर आपको देखा रथनाथ एपटे रही ठाकुर दर्शन कर सारे आसलु माँ को विरजा को देखापे एपटे पहड़ पड़ सारी 3टार खोल तो एबे गोटारे पहड़ पड़गला फिर जाए खोलला बेलू 3टा सब बैड लग आम देखिपारू माने माँ को देखिपारू तो ओके खाली जुआर दीपटा दीप आमचु जाल दे बाहर बाहर आ एपटे सब पूजा पाठ कर तो ये जा गोटे दीप जालदबा तापर एठी कोठा भगवान अच्छा शिव पाताल तल अच्छा शिव दीप ये साइड जालिकी ये माटा पूरा एत गरम लगुच ताती हो पाद ताती हो तो एपटे देखु आमर हूँ माने ओडिशार सबु किछि मानचित्र कोणार्कर जो सब चित्र सब आंका माने बागा जाइछि माने पुराणा रे सब आगा है आगुरी माने दीर्घ 50 वर्ष तल जो चित्र सब आगा है देखु सुंदर भाव सब हूँ बाघा मूर्ति सब माने आंका जाइछि पुराणा गेटा माने पछपट मंदिर साइडटा ये हूँ माँ विरजा गेट मंदिर टा सुंदर लगुच देखुन ना व्यूटा के सुंदर लगुच कौन कहते आप आज्ञा मंदिर आज्ञा माँ पार्वती आश्रा जो आम जो पिंड रही पड़ा माँ विरजा स्थिति है माँ माँ सतींर स्थान को विरजा पीठ दे स्थान करा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छा जाऊ भाई आमर रथ भाई आमर कहले जहाँ जानी आम भी बेसी भल से जानी बाकी खाली आम आसलु बुलिया 2-3 थर आइलु कम भी चलती मंदिर भी कम चलती
ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ହଉଛି ତାକୁ ବାଗଉଛନ୍ତି। ସେ ସାଇଡରେ ସବୁ ହଉଛି ନୂଆ ଇଏ ପଡୁଛି, ପଥର ପଡୁଛି, ବସା ହଉଛି ପଥର ସବୁ, ନୂଆ ପଥର ସବୁ ବସା ହଉଛି, କାମ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମେରା ଆମର ଭିତରେ ପୁରେଇଦବା, ଆମେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ। ଏ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପଥର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବାଗା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଗା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଗା ହଉଛି। ପଥର କାଟିକି ସବୁ ବାଗଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଗା ହଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଟା ରହିଥିଲେ କାମଟା ସୋ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲେ ପଥର କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି? ପଥର ଏଇଥିରେ କାଟିକି ବାଗଉଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଠି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗା ହଉଛି। କେତେ କାମ ହଉଛି କୁଆଡେ ବାହାରେ ନା। ଗଜ ବିରାଳ ସିଂହ ବିରାଳ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ହଉଛି ପଥରକୁ କାଟିକି ତାକୁ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ହଉଛି ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଗେଇଛନ୍ତି ପଥରକୁ କାଟିକି, ମାନେ ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ସବୁ କିଛି ନୂଆ ସବୁ ଚକାଚକ ହେଇଯାଇଛି। କାମ ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ମାନେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟା ଇଏ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏସବୁ କାମ ହେଇଛି, ଏଟା ସବୁ ନୂଆ ଏବେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ କଣ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଯିବା ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇବା, ପଚାରିବା। ବାହାଘର ଆଜି ଗୋଟେ ଅଛି ବିରଜାରେ। ଆଉ ବର ଏପଟରେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଭିଉ ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। 108 ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହଉଛି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି। 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଚାରିପଟ। ଏପଟ ଘରେ ସେପଟ ଘରେ ଦିଟା ଘର ଅଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଜାଗର, ଆଜି ମତେ ମାନେ ହଉଛି ଆସିକି ବିରଜା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ କାଲି ଜାଗର ମୁଁ କରିବି ଓଷା, ଆଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଯେହେତୁ ଶିବ ଭକ୍ତ ମୁଁ, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ମାନେ ହଉଛି, ଦେଖେ କାଲି ଆମ ଜାଗର, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି ତ ମାନେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇ 3ଟା ବେଳେ ଖୋଲାଯିବ। ତ ଯାହା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ହଉଛି ପ୍ରସାଦ ପଚାରିବା, ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଦେଖିଆ କେତେ କଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ହଉଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ସମୟ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଲଞ୍ଚରୁ ଟାଇମରୁ ମାନେ ହଉଛି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ପାର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଆ ପଚାରିବା କେତେ କଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୟ ମା ବିରଜା ସ୍କାନରଟା ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଟିକେ ଦହିବରା ପାଖକୁ। ଦହିବରା ଯେହେତୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲାନି, ଦହିବରା ଆମର ରେଡି ଚାଲିଛି। ଆଳୁଦମ ସଇଲାଣି ସବୁ। ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ସେଠି ଆମର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମିଳିଲାନି ବିରଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ସରିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି, ଦହିବରା ବି ମାନେ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇବା। କଣ ଦେଖିଆ ଦଉଛନ୍ତି ପକେଇକି।
भलसे मारिक देबे आ धूली टे देते सब हम जाजपुर दहीबरा अलगा टाउन अलगा देखा केमी टेस्ट लाଗୁଛି आज तो पाकिस्तान ଯିବା ଯିବା ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଯିବା ଆମର ହଉଛି ଦହିବରା ମିଳିଲାନି ଏତେ ମାନେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି ବୁଲି ବୁଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ମିଳିଲା ମଉସା ପୁରା ଚାରୁ ଫାଳି ପାଣି କଣ ଦେଇକି ପୁରା ଖଟା ମଟା କରିଦେଲେ माँ विरजा को देखिल केमी कौन लगिला आपण बहुत भल लगे मंदिर थोड़ा देखा बहुत स्वाभाविक कथा अच्छा जहाँ माँ को दर्शन पाए बहुत खुशी अच्छी खुशी अच्छी कौन ये तो हूँ ये लिखिल ना कौन कविता कविता हाँ और आसीगला आम दहीबरा फास्ट आम रथ बाइक टा ने फास्ट रख मैंने धोई हाथ टेस्ट आज ना अच्छे तो टेस्ट हाँ तो फाइनली आमर रेडी हो सारी दहीबरा टाउन दहीबरा मैंने कैमेरा धरिया मो पाखे ना टेस्ट केम देखी ठीक ठाक तो सांग मैंने गाड़ी चले चले पूरा अवस्था शोचनीय हो गलानी माने सकाळु 5टार उठिलेनी 5टारू टाउन आसी बुलुची टाइम न आबे 4टा पर्यंत हम बुलाबुल चलछि आ एपटे मो ठिया होई जे गोटे एवळा जगह रे मो आपन देखौछि देखंतु हम जाजपुर टाउन होछि साइंस लैब सुंदर भाव माने आगुरु माने टोटल एरा सब ए पार्कटा है नथिला एबे पूरा माने चालुछि प्रोसेसिंग रे माने चालिछि ऑलमोस्ट माने 50% काम सइलानी सुंदर भाव भीतर को जावाई समय ना भीतर को गले माने सबकि साइंस सबकि माने भीतर आभुलबुल हार्ट पाखु माने आम शरीर जी माने पार्ट अच्छी सबकि से साइंस से जो लैबटारे सबकि आभुलबुल रही जो मैंने चाहूँ आसवाई आसिक माने भितर टिकेट काटिकी जाइए देखी पारती जो मैंने चाहूँ आसिक देखिकी माने भितर जावाई माने 30-40 टका 30 टका ने टिकेट काटिकी भितर जाइए पूरा हूँ मस्त जो साइंस स्टूडेंट जो मैंने से आसिक भितर विजिट करके देखिपारे सबकि आम माने हूँ बॉडी सबकि अंग से सब माने हूँ पार्ट बाय पार्ट सब थुआई तो ओके एबे रेस्ट नहीं गली माने कंकाल पूरा हूँ माने चले चले गाड़ी पूरा कंकाल हूँ पेन कलानी गैस पेन है टे रेस्ट कर ठिया कही ठिया फिर चलिए आउ अल्प बाट रहा घर सटीपुर बैतरणी घर देखो भाउज हूँ बो गोटे बस बोली बाबुन देख कौन हम बसे दबन क्या गोटे क्या बसे दबन सी एका बस सी आम घर हाँ आम झील आईला आम झील होना बस ताकू बसे दबन कहा कोडे से बसे दबन सी एका बस बसे दबन देख
ଭାଇଟା ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଅମୁଲ ଦବ ନା ମାମା ମତେ ହଁ ଅମ୍ବୁଲ ଖାଇବୁ ନା ଏ ରଖୁଛି ମୋ ମାମା ଯା ତୁ ଯା ଯା ତୁ ତା ମୁହଁର ଯାଉନୁ ତା ଆଖିର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଖିର ରିଆକ୍ସନ ଯା ତୁ ତାକୁ ଧରିଏମ୍ ତାର ବସ୍ତା ଅଛି ମୋ ମାମା ମୋ ମାମା ଦିଦି ମାମା ମୋ ମାମା ଦିଦି ମାମା କାଇଁ କାଇଁ ଆସୁନି କାଇଁ ଆସୁନି କାଇଁ ବୁଲିବା ଛାଡୁ ଯା ତୁ ନା ଛାଡ ତୁ ଚଢି ଯା ଚଢି ଯାଉନୁ ଆଇ ମୋ ଘାଣ୍ଟା ନା 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 ଚଢି ଯା ଆଇ ଧର ନା ମୋ ଘାଣ୍ଟା মজা ছোট দিছিল তো এলে না ଟାଉନରୁ ଆସିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିକି ଟିକେ ପୁଅ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଭାଉଜ ସହିତ ପୁଅ ସହିତ ବୋଉ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଟିକେ ଗଡପଡ ହଉଥିଲି ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନରେ ଯିବା କେତେ କଣ ବେପାର ହେଲାଣି ଆଜି ଯେହେତୁ ଶାଳି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲି ଶାଳି ମ୍ୟାଡାମ ଏକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଫୋନ କଲେଣି ବାରମ୍ବାର ଏଇନା ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେହେତୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆଟା ତ ଏବେ ଯିବା ବାହାର ଯିବା ଦୋକାନକୁ ଚାଲ ଯିବା ଦୋକାନରେ କେତେ କଣ ବେପାର ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଭିଡିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପଳାଉଛି ଦୋକାନକୁ ପଳାଉଛି ବୋଲି ଆମ ବାବୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଚଗଲା ହଉଥିଲା ହଉଛି କାହାକୁ ବସେଇ ଦଉନ ତା କଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ଥା ମାସେ ତୁ ଘରେ ଥା ଏ ତାକୁ ନେଇକି ଜରେ ଆଜି ଭାଇ ଆସୁନା ଆଜି ଭାଇ ମାମା ଯିବନି ଭାଇ ବାବୁନୁ ମାମା ଯିବନି ଦିଦି ଯିବ ଆସି ଦେଖୁ କିଏ ଯିବ ଆଇ ଦେଖୁ କିଏ ଯିବ ଦିଦି ଯିବ ବେ ଦିଦି ଯିବ ମୁଁ ନୁହଁ ଚାଲ କାନ୍ଦରେ ଭାଇ ଦିଦି ଯିବ ଦିଦି କି କାନ୍ଦରେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ କି କାନ୍ଦରେ ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଝିଅର କାଲି ଜାଗର ଛୁଟି ଝିଅ ଏବେଠୁ ଚାଲିଲା ମାମୁଁ ଘର ବୁଲି ଚାବି କାଟି କଣ ହେଲା ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉ ସେଠି ପାଠ ପଢିବ ତାର ଆଉ ଦିଦି ବାଇ ବାଇ ତ ମାଉସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାଉସୀ କେତେ ବେପାର କଲଣି ଝିଅ ଆମର ପଶିଗଲେଣି ଭିତରକୁ ଆଜି ମାଉସୀ କଣ ମାଉସୀ କଣ ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କିଛି କରିନି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛ ମସ୍ତ ହେଇଛି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ମାଉସୀ ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିଛନ୍ତି ବେପାର ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବରକୋଳି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା କଣ ନା ସବୁ ତ ଅଛି ଆଉ କମଳା କୋଳି ଆଖୁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ମା କହିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୋକାନଟି ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆମର ପାଦ ପଇଲା ଆଜି ମୋ ଦୋକାନରେ ଶୁଭ ହବ ଆମର ଦୋକାନ ବେପାର ହେବାର ଧୁମ ଏଥର ହବ ଆଉ ନା କଣ ଝଡିଗଲାଣି ସେ ଝଡିଗଲାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ବେପାର କଲା ଆଜି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 6-7 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ସେ ବେପାର କରିଦେଲେ ଓକେ ଏବେ ଆସି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୋକାନ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ମାଉସୀ ଆମର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା ବୋଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା ପାନ ବାଡିର ପାନ ପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଧଣିଆ ନା ଗୁଆ ଗଛଟା ଗୁଆ ହେଇନି ବାଡିର ଧଣିଆ ଧଣିଆ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ତମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପୁରା ଫୋନରେ କୁଆଡେ ଗପୁଛ ଆଉ ଗପୁଚି ମୋ ଦେଇ ନା ହଉ
ଟିକେ ମାନେ ବସି ପଡେ ରେଷ୍ଟ କରେ ପୁରା ଥକା ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ। ସିଏ 60-140 କିଲୋମିଟର ଆଜି ଚଲା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହବନି।